Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Nach Ansicht von Ministerpräsident Viktor Orban wird es in diesem Jahr darum gehen, dass Ungarn von seinen Gegnern, die unserem Land die Souveränität nehmen wollen, in die Knie gezwungen wird. Ungarns Gegner wollen die durch den Krieg verursachte Krise nutzen, um Ungarn in eine Ära zurückzustoßen, in der das Schicksal der Ungarn im Ausland entschieden wurde. Laut Magyar Nemzet nannte der Premierminister auf der üblichen Klausurtagung der Fidesz-KDNP-Fraktion in Esztergom die Ziele für das kommende Jahr. Die politische Saison begann wie üblich mit einer Einschätzung der kommenden Zeit durch Ministerpräsident Viktor Orban vor der gesamten Fidesz-KDNP-Fraktion. Einer der wichtigsten Feiertage im Judentum, Yom Kippur, wird auch bekannt als das Versöhnungsfest, beginnt am Sonntag bei Sonnenuntergang und dauert bis Montagabend. Religiöse Juden beten mehr als sonst und fasten 25 Stunden lang und nehmen nicht einmal Wasser zu sich. Der Name dieses Tages bezieht sich auf die Geschichte in der Tora, in der Gott den Kindern Israels die Sünde der Anbetung des goldenen Kalbs vergab, die sie begangen hatten, als Moses die Steintafeln von Gott erhielt, die das Verbot des Götzendienstes enthielten. Nach der Überlieferung wurde das Urteil des Ewigen am Neujahrestag in der Synagoge besiegelt. Es ist üblich, sich vor Yom Kippur mit allen Zornigen zu versöhnen, denn nur so kann man vom Ewigen erwarten, dass er die gegen ihn begangenen Sünden vergibt. US-Präsident Joe Biden hat Premierminister Benjamin Netanyahu persönlich ins Weiße Haus eingeladen und ihm bei einem Treffen in New York seine Unterstützung für Israel zugesagt, was die Spannungen, die die Beziehungen zwischen den beiden Männern in den letzten 7 Monaten geprägt haben, zu mildern schien. Auch wenn wir unsere Differenzen haben, ist mein Engagement für Israel eisern, sagte Biden zu Netanyahu, als sie am Mittwoch in einem Hotelzimmer in Manhattan anlässlich der UN-Generalversammlung sprachen. Ich denke, ohne Israel ist kein Jude auf der Welt sicher. Israel ist unverzichtbar, sagte Biden. Die beiden Präsidenten kennen sich seit mehr als 40 Jahren, aber Biden hat seine Missbilligung von Netanyahus Justizreformplan, der Israel in eine Diktatur verwandeln könnte, sehr öffentlich gemacht. Die Gegner des Plans haben in dieser Woche bei jeder Situation seiner US-Tournee gegen Netanyahu demonstriert. Sie waren am Flughafen, als er am Montag in Kalifornien landete, und vor seinem Hotel, als er am Dienstag in New York ankam. Vor dem Treffen versammelten sich die Demonstranten auch vor dem Hotel, schwenkten israelische Flaggen, bliesen in Trillerpfeifen und riefen Demokratie. Auf einer Sitzung des UN-Sicherheitsrates machte der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky Vorschläge zur Reform des Gremiums, vor allem um zu verhindern, dass die ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates, darunter Russland, ihr Veto zur Blockade von Beschlüssen nutzen. Russland hat Zehntausende von Menschen getötet und Millionen von Menschen zur Flucht aus ihrer Heimat gezwungen. Die Mehrheit der Welt erkennt die Wahrheit über diesen Krieg an. Es handelt sich um eine verbrecherische und unprovozierte Aggression Russlands gegen unser Land, die darauf abzielt, sich das Territorium und die Ressourcen der Ukraine anzueignen. Die Aggression des terroristischen Staates zielt darauf ab, alle Schranken der internationalen Normen zu untergraben, die die Welt vor Krieg schützen sollen, sagte er. Zelensky schlug jedoch vor, dass die UN-Generalversammlung eine echte Möglichkeit erhalten sollte, das Veto eines Mitgliedes des Sicherheitsrates zu bestimmen. Er betonte, dass die Arbeit der UNO derzeit gerade deshalb gelähmt sei, weil Russland als Aggressorstaat alle Entscheidungen blockiere, da es als ständiges Mitglied des Sicherheitsrates über ein Vetorecht verfüge. Auch in den höchsten Kommandos der Armee, einschließlich der Spezialeinheit des israelischen Generalstabschefs, werden Frauen zugelassen. Die israelische Armee hat in einer Erklärung angekündigt, dass sie die Türen des Sonderkommandos des Generalstabschefs und mehrere andere Eliteeinheiten für Frauen öffnen wird, nachdem sie auf eine Petition mehrerer junge Frauen bei obersten Gerichtshof reagieren musste, die gegen den Ausschluss von Frauen protestierten. Durch die Öffnung neuer militärischer Laufbahnen für Frauen wird die Entscheidung von Generalstabschef Herzi Halevi auch dafür sorgen, dass die Armee bessere Chancen hat, die richtigen Soldaten für Spezialeinheiten zu finden und gleichzeitig die Lohngleichheit zwischen Männern und Frauen zu verbessern. Frauen, die dem Elitekommando beitreten, müssen in der Regel die gleichen körperlichen Anforderungen erfüllen wie Männer, auch wenn in einigen Einheiten das Niveau gesenkt wurde, um Frauen zu berücksichtigen. Einen Tag nachdem Aserbaidschan eine Antiterroroperation in der umstrittenen Südkaukasusregion Bergkarabach gestartet hat, wurde ein Waffenstillstandsabkommen geschlossen, wie das aserbaidschanische Verteidigungsministerium bestätigt hat. Der armenische Premierminister Nikol Paschinjan erklärte, sein Land sei nicht an der Ausarbeitung des Waffenstillstandsabkommens beteiligt gewesen. Er fügte hinzu, dass sein Büro die Entscheidung der karabachischen Behörden, das Waffenstillstandsabkommen zu akzeptieren, zur Kenntnis genommen habe. Er wies erneut darauf hin, dass Armenien seit August 2021 keine Truppen mehr in Bergkarabach stationiert hat. Das russische Verteidigungsministerium bestätigte die Nachricht über den Waffenstillstand auf russischem Vorschlag und erklärte, dass russische Friedenstruppen an seiner Umsetzung teilnehmen würden. Nach Angaben der russischen Nachrichtenagentur Interfax trat der Waffenstillstand gestern um 11 Uhr mitteleuropäischer Zeit in Kraft.
Nach Ansicht der Vereinten Nationen sollten die Länder eine finanzielle Entschädigung für die frühere Versklavung von Menschen afrikanischer Abstammung in Erwägung ziehen, auch wenn es aufgrund des Zeitablaufes und der Schwierigkeit, die Täter zu identifizieren, besonders schwierig ist, diese Rechtsansprüche zu erfüllen. In einem am Dienstag veröffentlichten Bericht wies UN-Generalsekretär Antonio Guterres darauf hin, dass noch kein Land seine Vergangenheit umfassend aufgearbeitet hat. Der Generalsekretär räumte ein, dass das historische Unrecht, das während des Kolonialismus und der Sklaverei erlitten wurde, aufgrund des wirtschaftlichen Schadens, der durch diese Prozesse verursacht wurde, der langen Zeit, die seitdem vergangen ist, und der Schwierigkeit, Täter und Opfer zu identifizieren, besonders schwer zu bewerten ist. In dem Bericht wird jedoch betont, dass diese Schwierigkeiten nicht als Grundlage dafür dienen dürfen, das Bestehen rechtlicher Verpflichtungen zur Entschädigung zu ignorieren. Und schließlich zum Wetter. An diesem Wochenende wird eine wellenförmige Kaltfront für wechselhaftes Wetter sorgen. Am Sonntag wird es windig sein und es wird erwartet, dass das Wetter im ganzen Land kühl und bewölkt sein wird. Die Temperaturen liegen im Durchschnitt bei 16 bis 20 Grad am Morgen und zwischen 24 und 31 Grad am Nachmittag. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.ttv.com sowie www.breuerpresse.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und nun zu den Nachrichten auf Französisch. Bonjour à tous et bienvenue à ITV. Je m'appelle Peter Gardos et ce sont les titres en français. Selon le Premier ministre hongrois Viktor Orban, cette année sera celle où ses adversaires tenteront de faire plier la Hongrie et de la priver de sa souveraineté. Les adversaires de la Hongrie veulent utiliser la crise provoquée par la guerre pour ramener la Hongrie à une époque où la destinée des Hongrois était décidée à l'étranger. Selon le quotidien Magyar Nemzet, lors de l'habituelle réunion à huis clos du groupe Fidesz-KDNP qui s'est tenue à Esztergom, le Premier ministre a défini ses enjeux pour l'année à venir. La rentrée politique a commencé par la traditionnelle évaluation de la période à venir par le Premier ministre Viktor Orban devant l'ensemble du groupe parlementaire Fidesz-KDNP. Yom Kippour, l'une des plus grandes fêtes du judaïsme, également appelée le jour du grand pardon, commence dimanche au coucher du soleil et se poursuit jusqu'à lundi soir. Pendant cette période, les juifs religieux prient pour plus que l'habitude et jeûnent pendant 25 heures sans même boire d'eau. Le nom de cette journée fait référence à l'histoire de la Torah dans laquelle Dieu pardonne aux enfants d'Israël le péché d'avoir adoré le veau d'or commis alors que Moïse recevait de Dieu les tablettes de pierre sur lesquelles figurait l'interdiction de l'idolâtrie. Selon la tradition, c'est à ce moment-là que le jugement de l'Éternel, rendu le jour de l'an du calendrier hébraïque, est scellé. La tradition veut qu'ayant Yom Kippour, on doit pardonner à son prochain, puisque c'est le seul moyen d'espérer que l'Éternel pardonne les péchés commis à son encontre. Le président américain Joe Biden a personnellement invité le premier ministre Benjamin Netanyahu à la Maison-Blanche et a promis son soutien à Israël lors d'une rencontre à New York qui a, semble-t-il, apaisé les tensions caractérisant les relations entre les deux personnalités au cours de ces derniers mois. Même si nous avons des divergences d'opinion, mon engagement envers Israël, comme vous le savez, est inébranlable, a dit M. Biden à M. Netanyahu lors de leur entretien dans une chambre d'hôtel de Manhattan mercredi à l'occasion de l'Assemblée générale de l'ONU. Je pense que sans Israël, aucun juif dans le monde n'est en sécurité. Je pense qu'un Israël est essentiel, ajoutait le président américain. Les deux présidents se connaissent depuis plus de 40 ans, mais M. Biden n'a jamais caché sa disapprobation à l'égard du projet de réforme judiciaire de M. Netanyahu, dont les opposants craignent qu'il ne transforme Israël en une dictature. En effet, cette semaine, les opposants à ce projet ont manifesté contre Benjamin Netanyahu à chaque étape de sa visite aux États-Unis. Ils étaient à l'aéroport lorsqu'il atterrit en Californie lundi et devant son hôtel lorsqu'il est arrivé à New York mardi. Les manifestants se sont également rassemblés devant l'hôtel avant la réunion, brandissant des drapeaux israéliens, faisant retentir des sifflets et scandant le mot démocratie.
S'exprimant lors d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a fait des propositions pour la réforme de ces derniers, principalement pour éviter que les membres permanents du Conseil de sécurité, dont la Russie, n'utilisent leur droit de veto pour bloquer des décisions. La Russie a tué des dizaines de milliers de personnes et a forcé des millions d'autres à fuir leur foyer. La plupart des pays du monde reconnaissent la vérité sur cette guerre. Il s'agit d'une agression criminelle injustifiée de la Russie contre notre peuple qui vise à s'emparer du territoire et des ressources de l'Ukraine. Le but de cette agression de l'État terroriste est de faire tomber toutes les barrières de normes internationales qui devraient protéger le monde de la guerre, a-t-il estimé. M. Zelensky a suggéré de donner à l'Assemblée générale des Nations unies une réelle possibilité de passer outre le veto d'un membre du Conseil de sécurité. Il a souligné que les efforts de l'ONU étaient aujourd'hui au point mort, précisément parce que, disposant d'un droit de veto en tant que membre permanent du Conseil de sécurité, la Russie, en tant qu'État agresseur, a bloqué toutes les décisions. En Israël, les femmes pourront également intégrer les commandos d'élite de l'armée, y compris l'unité spéciale du chef d'état-major général. L'armée israélienne a annoncé dans un communiqué qu'elle ouvrirait les portes du commandement spécial du chef d'état-major général et de plusieurs autres unités d'élite aux femmes après avoir dû répondre à une pétition adressée à la Cour suprême par plusieurs jeunes femmes protestant contre cette exclusion. La décision du chef d'état-major général Herzi Halevi d'ouvrir de nouvelles carrières militaires aux femmes permettra également à l'armée d'avoir de meilleures chances de trouver de bons soldats pour les unités spéciales, tout en améliorant l'égalité des traitements entre les hommes et les femmes. Les femmes qui rejoignent les unités d'élite doivent généralement satisfaire aux mêmes exigences physiques que les hommes, même si dans certaines unités, ce niveau a été abaissé pour accueillir les femmes. Le ministère azerbaïdjanais de la Défense a confirmé qu'un accord de cessez-le-feu avait été conclu dans la région contestée du Haut-Karabakh, dans le Caucase du Sud, au lendemain du lancement par l'Azerbaïdjan d'une opération antiterroriste dans la région. Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a indiqué que son pays n'était pas impliqué dans la préparation de l'accord de cessez-le-feu. Il a ajouté que son bureau avait pris note de la décision des autorités du Karabakh quant à la ratification de l'accord de cessez-le-feu. Il a réaffirmé que l'Arménie n'avait pas déployé de troupes dans le Haut-Karabakh depuis août 2021. Le ministère russe de la Défense a confirmé la nouvelle du cessez-le-feu sur proposition russe et a indiqué que des soldats russes de maintien de la paix participeraient à sa mise en œuvre. Selon l'agence de presse russe Interfax, le cessez-le-feu est entré en vigueur hier à 11h, heure d'Europe centrale. L'ONU a estimé que les pays devraient envisager de verser des compensations financières pour la mise en esclavage des personnes d'origine africaine, même si les temps écoulés et la difficulté d'identifier les autres faits rendent ces demandes juridiques particulièrement difficiles à satisfaire. Dans un rapport publié mardi, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a attiré l'attention sur le fait qu'aucun pays n'a encore rendu compte de son passé de manière exhaustive. Le secrétaire général a reconnu que les préjudices historiques subis pendant le colonialisme et la période de l'esclavage, ainsi que les dommages économiques causés par ces processus, étaient particulièrement difficiles à évaluer à cause du temps qui s'est écoulé et de la complexité de l'identification des auteurs de ces victimes. Toutefois, le rapport souligne que ces difficultés ne doivent pas servir de prétexte pour ignorer qu'il existe des obligations légales en matière de réparation. Et finalement, pour le météo, à la suite d'une vague de froid qui arrivera en plusieurs vagues, notre météo sera changeante pendant le week-end. Dimanche, il y aura du vent, le ciel sera couvert et il fera frais dans l'ensemble du pays. Les températures moyennes évolueront entre 16 et 20 degrés le matin, entre 24 et 31 degrés dans l'après-midi. Pour encore plus d'actualités, visitez nos sites internet attv.com et broyapresse.com. Merci de votre attention et maintenant, les nouvelles en espagnol.
Buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos al programa de noticias en idiomas extranjeros de TTV. Mi nombre es Peter Gardos y estas son las noticias en español. Según el primer ministro húngaro Viktor Orbán, este año será el de la puesta de rodillas de Hungría por sus adversarios que quieren arrebatar a nuestro país su soberanía. Los adversarios de Hungría quieren aprovechar la crisis provocada por la guerra para hacer retroceder a Hungría a una época en la que el destino de los húngaros se decidía en el extranjero. Según Magyar Nemzet, esto es lo que el primer ministro calificó de reto para el próximo año en la habitual reunión de facciones a puerta cerrada del Fidesz-KDNP en Esztergom. La temporada política comenzó como de costumbre con el primer ministro Viktor Orbán evaluando el periodo que se avecina ante todo el grupo parlamentario Fidesz-KDNP. Una de las fiestas más importantes del judaísmo, el Yom Kippur, también conocida como la fiesta de la expiación, comienza al atardecer del domingo y se prolonga hasta la noche del lunes. Los judíos religiosos rezan más de lo habitual y ayunan durante 25 horas sin tomar siquiera agua. El nombre del día hace referencia a la historia de la Torá en la que Dios perdonó a los hijos de Israel por el pecado de adorar al becerro de oro que habían cometido cuando Moisés recibía de Dios las tablas de piedra que incluían la prohibición de la idolatría. Según la tradición, fue entonces cuando se selló el juicio del Eterno en el día de Año Nuevo de la sinagoga. Es costumbre reconciliarse con todos los enojados antes de Yom Kippur, ya que es la única manera de esperar que el Eterno perdone los pecados cometidos contra él. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha invitado personalmente a la Casa Blanca al primer ministro Benjamin Netanyahu y le ha prometido su apoyo a Israel en un encuentro en Nueva York que parecía aliviar las tensiones que han caracterizado las relaciones entre los dos hombres en los últimos 7 meses. Aunque haya diferencias entre nuestras opiniones, mi compromiso con Israel es férreo, dijo Biden a Netanyahu el miércoles en una habitación de hotel de Manhattan con motivo de la Asamblea General de la ONU. Creo que sin Israel ningún judío en el mundo está seguro. Israel es esencial, afirmó Biden. Los dos presidentes se conocen desde hace más de 40 años, pero Biden ha manifestado muy públicamente su desaprobación del plan de reforma judicial de Netanyahu, que los opositores temen que convierta a Israel en una dictadura. Los opositores al plan se han manifestado contra Netanyahu en cada parada de su gira estadounidense esta semana. Estuvieron en el aeropuerto cuando aterrizó en California el lunes y frente a su hotel cuando llegó a Nueva York el martes. Los manifestantes también se concentraron ante el hotel antes de la reunión, ondeando banderas israelíes, haciendo sonar silbatos y gritando democracia. En su intervención en una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky hizo propuestas para reformar el organismo, principalmente para evitar que los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, entre ellos Rusia, utilicen su derecho de veto para bloquear decisiones. Rusia ha matado a decenas de miles de personas y ha obligado a millones a huir de sus hogares. La mayoría del mundo reconoce la verdad sobre esta guerra. Es una agresión criminal y no provocada de Rusia contra nuestra nación, dirigida a apoderarse del territorio y los recursos de Ucrania. La agresión del Estado terrorista pretende socavar todas las barreras de las normas internacionales que deberían proteger al mundo de la guerra, afirmó. Sin embargo, Zelensky sugirió que la Asamblea General de la ONU debería tener una oportunidad real de supervisar el veto de un miembro del Consejo de Seguridad. Subrayó que el trabajo de la ONU está ahora paralizado precisamente porque Rusia, como Estado agresor, bloquea todas las decisiones, ya que tiene poder de veto como miembro permanente del Consejo de Seguridad. También se permitirá a las mujeres ingresar en los comandos de mayor rango del ejército, incluida la unidad especial del jefe del Estado Mayor en Israel. El ejército israelí ha anunciado en un comunicado que abrirá las puertas del mando especial de jefe del Estado Mayor y de varias otras unidades de élite ante las mujeres, tras tener que responder a una petición al Tribunal Supremo de varias jóvenes que protestaban contra la exclusión de las mujeres.
Al abrir nuevas carreras militares a las mujeres, la decisión del jefe del Estado Mayor, Herzi Halevi, garantizará también que el ejército tenga más posibilidades de encontrar los soldados adecuados para las unidades especiales, al tiempo que mejorará la igualdad salarial entre hombres y mujeres. Por lo general, las mujeres que se incorporan al mando de élite tienen que cumplir los mismos requisitos físicos que los hombres, aunque en algunas unidades se ha rebajado este nivel para dar cabida a las mujeres. Se ha alcanzado un acuerdo de alto el fuego en la disputada región de Nagorno-Karabaj, en el Cáucaso Sur, un día después de que Azerbaiyán lanzará una operación antiterrorista en la zona, según ha confirmado el Ministerio de Defensa azerbaiyano. El primer ministro armenio, Nikol Pashinyan, declaró que su país no había participado en la preparación del acuerdo de alto el fuego. Añadió que su oficina había tomado nota de la decisión de las autoridades de Karabaj de aceptar el acuerdo de alto el fuego. Reiteró que Armenia no ha desplegado tropas en Nagorno-Karabaj desde agosto de 2021. El Ministerio de Defensa ruso confirmó la noticia del alto el fuego a propuesta rusa y dijo que las fuerzas de paz rusas participarían en su aplicación. Según la agencia de noticias rusa Interfax, el alto el fuego entró en vigor a las 11 de la mañana de ayer, hora centroeuropea. Según la ONU, los países deberían plantearse el pago de compensaciones económicas por la antigua esclavitud de afrodescendientes, a pesar de que el paso del tiempo y la dificultad de identificar a los autores hacen especialmente difícil satisfacer estas reclamaciones legales. En un informe publicado el martes, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, llamó la atención sobre el hecho de que ningún país ha rendido cuentas de forma exhaustiva sobre su pasado. El secretario general reconoció que los agravios históricos sufridos durante el colonialismo y la esclavitud pueden ser especialmente difíciles de evaluar los daños económicos causados por estos procesos debido al largo tiempo transcurrido desde entonces y la dificultad de identificar a los autores y las víctimas. Sin embargo, el informe subrayaba que estas dificultades no deben servir de base para ignorar la existencia de obligaciones legales de indemnizar. Y finalmente, por el tiempo, este fin de semana un frente frío ondulante provocará un tiempo cambiante. El domingo soplará el viento y se espera un tiempo fresco y nublado en todo el país. Las temperaturas rondarán los 6 y 20 grados de la media por la mañana, los 24 y 31 grados por la tarde.先生们、女士们，大家晚上好，我是艾当，现在是中文新闻。匈牙利总理奥尔班·维克多表示，匈牙利的反对者极度剥夺匈牙利的主权，并使匈牙利在今年屈服于他们的意志之下。他认为匈牙利的反对者试图利用战争所引发的危机，将匈牙利重新推向由外国决定其命运的年代。据匈牙利民族报报道，维克多总理在埃斯特根举行的亲民盟基民党闭门派系例会上指出，上述方面将构成未来1年的风险。和以往一样，新的政治记忆奥尔班总理对亲民盟基民党议会团体评估下，以阶段工作为开端。赎罪日是犹太教最重要的节日之一，从周日傍晚一直持续到周一晚上。在这天，虔诚的犹太人会比平常做更多的祈祷，并且禁止包括不喝水，持续25小时。之一节日的名于9月中的故事，讲述了根据摩西从上帝处得到的石板，上面包括禁止偶像崇拜的诫命。以色列人犯有崇拜金牛犊的罪行，这一罪行后来得到上帝的宽恕。根据传统，赎罪日是上帝的审判在犹太教会堂新年的方言日。在赎罪日之前，犹太人通常会寻求与其他生他们祭的人和解，因为这是期望上帝原谅他们过去所犯罪行的唯一方式。
最近在纽约举行的一次会晤中，美国总统Joe Biden亲自邀请以色列总理本雅明内塔尼亚胡到白宫，并承诺继续支持以色列。这似乎缓解了过去7个月两位领导人之间的紧张关系。在周三联合国大会召开之际，拜登在曼哈顿一家酒店与内塔尼亚胡交谈时说道，尽管我们存在分歧，但我对以色列的承诺是坚定不移的。他强调，我认为以色列对全球犹太人的安全是不可或缺的。这两位领导人已经认识彼此超过40年。之前，拜登公开表示，不赞同内塔尼亚胡的司法改革计划，反对者担忧该计划将使以色列走向独裁。本周，内塔尼亚胡美国执行的每一站都遭到了反对者的抗议。周一，在他抵达加利福尼亚时，抗议者在机场示威；周二，在他抵达纽约时，抗议者在酒店外示威。在内塔尼亚胡拜登会晤之前，抗议者也在酒店外聚集，挥舞以色列国旗，吹哨子，并高呼民主。乌克兰总统Volodymyr Zelensky 最近在联合国安全理事会会议上发言，提议改革该机构，主要是为了避免安理会承认理事国，包括俄罗斯，使用否决权阻挠决议的通过。他表示，俄罗斯已经杀害了数万人，并迫使数百万人北京离乡。世界上大多数人都清楚这场战争的真相。这场战争是俄罗斯对我们国家的罪恶的无端的侵略，他们试图夺取乌克兰的领土和资源。这个恐怖主义国家企图通过侵略来破坏所有保护世界免受增长的国际规范。泽连斯基建议给予联合国大会真正的权利来推翻安理事会成员国的否决票。他强调，联合国的工作目前之所以陷入瘫痪状态，是因为俄罗斯作为安理会常任理事国具有否决权，他作为侵略国阻止了所有决定的通过。以色列女性将被允许加入以色列军队的最高级别对击队，包括总参谋长特种部队。在数名年轻女性向以色列最高法院请愿抗议军队对女性的排斥后，以色列军队在一份声明中宣布，总参谋长特种指挥不会替代几个精英部队将向女性开放大门。总参谋长Herzi Halevi 的决定不仅将向女性开放新的军事职业，还将确保军队有更好的机会去找到适合特种部队的士兵，同时改善男女士兵之间的同工同酬。尽管一些部队已经将对女性标准，但要加入精英指挥部的女性通常仍需满足与男性相同的几个要求。阿塞拜疆国防部证实，在阿塞拜疆发起反攻行动1天之后，在南高加索存在主权争议的纳戈尔诺卡拉巴赫地区达成了停火协议。亚美尼亚总理尼古拉·巴西尼扬表示，亚美尼亚并未参与停火协议的制定。他补充说，他的办公室注意到卡拉巴赫当局决定接受停火协议。他重申，亚美尼亚自2021年8月以来没有在纳卡地区部署军队。俄罗斯国防部确认停火是俄罗斯提出的，并表示俄罗斯维和部队将协调停火协议的执行。据俄罗斯国际文传电讯社 Interfax 报道，停火协议于欧洲中部时间昨天上午11点生效。联合国最近表示，尽管时间的推移和难以决定加害者身份使得满足这些合法要求变得特别困难，有关国家仍应考虑为历史上对非洲人民的奴役支付经济赔偿。在周二发布的一份报告中，联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯指出，这些国家中至今没有一个国家对其过去进行全面反思。古特雷斯承认，由于殖民主义和奴隶制扩张所造成的经济损失，时间已经过去很久，而且难以决定加害者和受害者的身份。现在看特别难以评估殖民主义和奴隶制所造成的历史错误。不过，该报告强调，不应因这些困难而忽视提供赔偿的法律义务。
那周末一股暴涨冷风将导致天气多变，周日将有大风，全国将迎来凉爽多云的天气，早晨平均气温为16至20度，下午为24到31摄氏度。女士们、先生们，非常感谢！为了更多的新闻，请关注我们的网站 hettydavid.com 或者 briarpress.com。我们祝你们周末愉快，谢谢。ערב טוב, גבירותיי ורבותיי, שמי אדם ברויר זאבי, ואלה הם החדשות בעברית. לדברי ראש הממשלה ויקטור אורבן, השנה תעסוק בעובדה שיריבי הונגריה רוצים להוריד אותה לברכיים, לקחת את ריבונות המדינה. מתנגדיה של הונגריה רוצים להשתמש במשבר שנגרם מהמלחמה כדי לדחוף את ארצנו חזרה לעידן שבו נחרץ גורלם של ההונגרים בחו"ל. לטענת העיתון מודיאל נמזט, ראש הממשלה קרא לכך מוקד השנה הבאה במפגש הקואליציה של פידס קאדיאנפה באסטרגום. העונה הפוליטית התחילה כרגיל כשראש הממשלה ויקטור אורבן העריך את התקופה שלפנינו בפני הקואליציה. יום כיפור מתחיל ברעת החמה ביום ראשון ויימשך עד יום שני בערב. שם היום מתייחס לסיפור בתורה שבו סלח אדוני לבני ישראל על חטא פולחן עגל הזהב, שאותו עשו כאשר משה קיבל את לוחות הברית, ובהם איסור נגד עבודת אלילים. על פי המסורת זה זמן חתימת פסק הדין שגזר אדוני בראש השנה. נהוג לעשות שלום עם כל היריבים והאוהבים לפני יום הכיפורים, שכן רק כך ניתן לצפות מאדוני לסלוח על חטאים. נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן הזמין אישית את ראש הממשלה בנימין נתניהו לבית הלבן והבטיח את תמיכתו בישראל בפגישה בניו יורק שהראתה כמפיגה את המתיחות שאפיינה את היחסים בין השניים בשבעת החודשים האחרונים. גם אם יש בינינו חילוקי דעות, המחויבות שלי לישראל עומדת איתן, אמר ביידן לנתניהו, כשדיברו בחדר המלון במנהטן, בשולי העצרת הכללית של האו"ם ביום רביעי. אני לא חושב שאף יהודי בעולם בטוח בלי ישראל. ישראל היא הכרחית, אמר ביידן. שני הנשיאים מכירים זה את זה יותר מ-40 שנה, אבל ביידן היה פומבי מאוד על אי הסכמתו לתוכנית הרפורמה השיפוטית של נתניהו, שמתנגדים חוששים שתהפוך את ישראל לדיקטטורה. מתנגדי התוכנית הפגינו נגד נתניהו בכל תחנה בטיול של נתניהו בארצות הברית השבוע. הם היו בשדה התעופה כשנחת בקליפורניה ביום שני, ומחוץ למלון כשהגיע לניו יורק ביום שלישי. מפגינים גם התאספו לפני הישיבה מול המלון, הניפו דגלי ישראל וצעקו דמוקרטיה. בנאום בישיבת מועצת הביטחון של האו"ם, נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי הציע הצעות לרפורמה של הגוף, שמטרתה העיקרית היא למנוע מהחברים הקבועים במועצת הביטחון, כולל רוסיה, להשתמש בכוח הווטו שלהם כדי לחסום החלטות. רוסיה הרגה עשרות אלפי אנשים ואילצה מיליונים לברוח על ידי הרס בתיהם. רוב העולם מכיר את האמת על המלחמה הזו. זוהי תוקפנות פושעת של רוסיה נגד האומה שלנו, שמטרתה להשתלט על השטח והמשאבים של אוקראינה. מטרת מדינת הטרור היא להשתמש בתוקפנות כדי לערער את כל מחסומי הנורמות הבינלאומיות שאמורות להגן על העולם מפני מלחמות, מאמין זלנסקי. עם זאת, על פי הצעתו של זלנסקי, יש לתת לעצרת הכללית של האו"ם הזדמנות אמיתית לעקוף את הווטו של חברים במועצת הביטחון. הוא הדגיש שעבודת האו"ם משותקת כעת בדיוק בגלל שרוסיה, כמדינה תוקפנית, חוסמת כל החלטה, הרי לה שיש לה זכות וטו כחברה קבועה במועצת הביטחון. ניתן יהיה לגייס נשים לקומנדו המובחר ביותר של צה"ל, לרבות היחידה המאוחדת של רמטכ"ל. צה"ל הודיע כי הוא פותח בפני נשים את דלתות סיירת מטכ"ל ועוד מספר יחידות מובחרות, לאחר שנאלץ להגיב לעתירה שהגישו מספר צעירות לבית המשפט העליון נגד הדרת נשים. פתיחת קריירות צבאיות חדשות לנשים, החלטתו של הרמטכ"ל הרצי הלוי, גם תבטיח שלצבא יהיו יותר הזדמנויות למצוא את החיילים המתאימים ליחידות המיוחדות, תוך שיפור הנטל השווה בין גברים לנשים. נשים המצטרפות לקומנדו המובחר נדרשות בדרך כלל לעמוד באותן דרישות פיזיות כמו גברים, אם כי בחלק מהיחידות רמה זו הורדה כדי לקבל כביכול נשים. הסכם הפסקת אש הושג באזור נגורנו קרבאח השנוי במחלוקת בדרום הקווקז, יום לאחר שאזרבייג'אן פתחה במבצע נגד טרור באזור, אישר משרד ההגנה של אזרבייג'אן. ראש ממשלת ארמניה ניקול פשיניאן הודיע כי ארצו לא השתתפה בהכנת הסכם הפסקת האש. הוא הוסיף כי משרדו הבין את החלטת שלטונו קרבאח לקבל את ההסכם. הוא שב והדגיש כי מאז אוגוסט 2021 ארמניה לא מציבה כוחות בנגורנו קרבאח. משרד ההגנה הרוסי אישר את הפסקת האש שנקבעה לפי ההצעה הרוסית, והודיע כי כוחות שומרי השלום הרוסיים השתתפו ביישומה.
לפי הדיווח של סוכנות הידיעות הרוסית אינטרפקס, הפסקת האש נכנסה לתוקף בשעה 11 שלשום, לפי שעון מרכז אירופה. לפי האו"ם, מדינות צריכות לשקול לשלם פיצויים כספיים על השעבוד הקודם של אנשים ממוצא אפריקאי, למרות שחלוף הזמן והקושי לזהות את העבריינים מקשים במיוחד לעמוד בדרישות המשפטיות הללו. בדוח שפורסם ביום שלישי הפנה מזכ"ל האו"ם, אנטוניו גוטרש, את תשומת הלב לעובדה שאף מדינה עדיין לא הסבירה את העברה באופן מקיף. המזכ"ל הודה כי יכול להיות קשה במיוחד להעריך את הנזק הכלכלי שנגרם מתהליכים אלו בשל הזמן הרב שחלף, וגם בשל העובדה שכיום כבר קשה לזהות את העבריינים והקורבנות. יחד עם זאת, הוא הדגיש בדוח כי אין בקשיים אלה כדי להוות עילה להתעלמות מקיומן של חובות פיצויים משפטיות. ולמזג האוויר, חזית קרה תגרום למזג אוויר משתנה במהלך סוף השבוע. מזג אוויר קודר וקריר צפוי ברחבי הונגריה ביום ראשון. הטמפרטורות תהיינה סביב 16 עד 20 מעלות בבוקר, ובין 24 ל-31 מעלות אחר הצהריים. עד כאן החדשות להערב. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, ב-htv.com או boyerpress.com. תודה רבה, ושתהיה לכם שבת שלום.